people across China lockdown financial hub of Shanghai have been desperately seeking medical care and basic supply like food. Parents have been forcibly spared from young children infected with COVID-19, and public anger is mounting, with no end sight of China clampdown. Jutaan orang di seluruh Kabupaten Shanghai di Cina dikarantina dan mereka sangat membutuhkan perawatan medis dan perlengkapan dasar seperti makanan. Orang tua telah dipisahkan secara paksa dari anak muda yang terinfeksi COVID-19 dan kemarahan umum memuncak tanpa akhir terlihat seperti klaim sekelas. Since March, China has battled its biggest COVID wave yet, with Shanghai is now the largest hotspot. All of 25 million residents are under lockdown, with national healthcare co-worker and the Chinese military has dispatched to boost the city response. Sejak Maret, Cina telah melawan gelombang COVID terbesar dengan Shanghai sekarang menjadi pusat terbesar. Semua 25 juta penduduk berada di bawah karantina dengan pekerja perawatan kesehatan nasional dan militer Cina dikirim untuk menanggapi kota tersebut. On Thursday, the country recorded more than 20,000 new cases, surpassed the peak of Wuhan in 2020. At the onset of pandemic, though this number is still far lower than many other countries, it is dramatic spike of China, which adhered to a strict zero COVID strategy that aimed to stamp out all outbreak and chains of transmission using a border control, mass testing, quarantines, and strict lockdown. Pada hari Selasa, negara tersebut mencatat lebih dari 20.000 kasus baru, jauh melewati puncak Wuhan pada tahun 2020. Pada awal pandemi, tahap jumlah ini masih jauh lebih rendah daripada di banyak negara lain. Ini menjadi lonjakan dramatis untuk Cina yang telah menetapkan strategi nol COVID yang ketat yang bertujuan untuk mengkontrol semua wabah dan rantai transmisi menggunakan kontrol perbatasan, pengujian massal, karantina, dan lockdown yang ketat. The sustaining of the policy is now under question, as never. Highly infection COVID variants continue to spread through the population. Keberlanjutan kebijakan tersebut sekarang dalam pertanyaan, karena varian COVID yang lebih baru yang sangat menular terus menyebar ke seluruh populasi. In early March, cases began rising in several provinces under the country, including Shandong in the east and Guangdong in the south and Jilin in the northeast. Pada awal Maret, kasus mulai meningkat di beberapa provinsi di seluruh negeri termasuk Shandong di timur, Guangdong di selatan, dan Jilin di timur laut. By the end of the month, the virus has spread to 29th of China, 13 provinces. According to the National Health Commission, or NHC, 90% of all cases identified in the March came from Jilin and Shanghai, the two largest hotspots. Pada akhir bulan, virus tersebut menyebar ke 29 provinsi China. Menurut Komisi Kesehatan Nasional atau NHC, 90% dari semua kasus yang diidentifikasi pada bulan Maret berasal dari Jilin dan Shanghai, dua pusat terbesar. In several cities, collective home to more than 37 million residents were placed under varying level of lockdown in March. Many of those lockdown is by early April, living in Shanghai in the outlier, as authorities struggle to get its case under control. Lebih dari 30 juta penduduk dipulangkan secara kolektif, ditempatkan di tempat karantina yang berbeda pada bulan Maret. Banyak dari karantina yang diredam pada awal April meninggalkan Shanghai yang berada di luar, karena pihak berwenang berjuang untuk mendapatkan kasus-kasusnya terkendali.
So far, only 2 COVID deaths have been officially reported during this wave, both coming from Jilin in March. Sejauh ini, hanya 2 kematian COVID telah dilaporkan secara resmi selama gelombang ini. Keduanya berasal dari Jilin pada bulan Maret. Shanghai's measures have been expanded and probably as the situation deteriorated. Langkah-langkah Shanghai telah diperluas dan berkepanjangan karena situasi memburuk. In late March, the Shanghai government denied it had any plans for citywide lockdown, even saying reporters were untrue and disturbing social order. On March 27, the government announced it would launch a staggered lockdown, first targeting one half of city, then the other half. Pada akhir Maret, pemerintah Shanghai membantahnya. Ada rencana untuk mengkarantina ketiadaan di luar kota. Reporter mengatakan bahwa laporan tidak benar dan mengganggu tatanan sosial. Pada tanggal 27 Maret, pemerintah mengumumkan akan meluncurkan sebuah karantina. Pertama, menargetkan 1,5 kota, lalu setengahnya. By March 31, the government had abandoned its starter approach, effectively opposing a citywide lockdown for a 25 million residents who were forbidden for leaving their neighbor except to get tested. Pada tanggal 31 Maret, pemerintah telah menghapuskan kebijakannya dengan memaksakan seluruh kota untuk karantina dan 25 juta penduduk dilarang meninggalkan lingkungan mereka kecuali untuk dites. The majority city testing detected a circuit case, officials said, prompting them to extend the lockdown until further notice while they test more, review results, transfer positive case, and analyze the overall COVID situation. Seluruh kota wajib untuk melakukan tes. Pemerintah berkata kepada mereka untuk memperpanjang karantina sampai pemberitahuan lebih lanjut, menguji lebih banyak hasil review, mentransfer kasus positif, dan menganalisis keseluruhan situasi COVID. To enforce this measure and meet the demands of the entire lockdown population, more than 30,000 medics and 2,000 military work have been dispatched to the city, according to state media and People Liberation Army. Untuk menerapkan langkah-langkah ini dan memenuhi tuntunan seluruh populasi, karantina lebih dari 30.000 medikal dan 2.000 pekerja militer telah dikirim ke kota, menurut media negara bagian dan Tentara Pembebasan Rakyat. But the restrictions have been scenes of rare surge of public frustration and criticism toward the government, with residents describing the challenge as accessing basic supply like food or medicine. Namun, kebijakan tersebut juga telah mendapatkan kefrustasian publik dan kritik terhadap pemerintah dengan penduduk yang menggambarkan kesulitan dalam mengakses persediaan dasar seperti makanan atau obat-obatan. Anger swelled last month after a duty nurse in Shanghai died, after being turned away from the emergency ward of her own hospital that was closed for desertification. Other Shanghai resident died after suffering a medical emergency in his home before being able to reach the hospital. Kemarahan memuncak akhir bulan lalu setelah perawat di Shanghai meninggal. Setelah pergi dari bangsal darurat di rumah sakitnya sendiri yang ditutup untuk disinfeksi. Residen Shanghai lainnya meninggal setelah mengalami keadaan darurat medis di rumahnya sebelum bisa mencapai rumah sakit. We're not killed by COVID, but by the COVID control measure, not one popular comment on highly censored Chinese social media platform Weibo. Kami tidak dibunuh oleh COVID, namun oleh tindakan pengendalian COVID. Salah satu komentar populer di platform media sosial Cina yang sangat disensor Weibo. There was also fresh order of Shanghai policy recommend all COVID-positive patients to be isolated in facility, even young children and baby. One mother told CNN she had been separated from her infected 2-year-old daughter
in March and was not allowed to enter the isolation ward to stay with her daughter until a week later. Ada juga kemarahan terbaru mengenai kebijakan Shanghai yang mewajibkan semua pasien yang positif COVID harus diisolasi di fasilitas, bahkan anak-anak dan bayi. Seorang ibu mengatakan kepada CNN bahwa dia telah berpisah dari anak perempuan berusia 2 tahun yang terinfeksi pada tanggal 29 Maret dan tidak diizinkan memasuki perpaduan isolasi untuk tinggal bersama putrinya sampai seminggu kemudian. On Monday, quarantine center in Shanghai launched a parent-child quarantine area, and on Wednesday, Shanghai health authorities announced they would amend the policy, allowing parents who test negative to apply for permission accompanying COVID-positive children with special needs. They did not specify what condition would qualify as special need. Pada hari Senin, satu pusat karantina di Shanghai meluncurkan karantina orang tua anak. Dan pada hari Rabu, pihak berwenang Shanghai mengumumkan bahwa mereka akan mengubah kebijakan tersebut, yang memungkinkan orang tua yang menguji negatif untuk mengajukan permohonan untuk menyertai anak-anak positif COVID dengan kebutuhan khusus. Mereka tidak menentukan kondisi apa yang akan memenuhi syarat sebagai kebutuhan khusus. Parents who test positive can also accompany COVID-positive children in a quarantine facility. Orang tua yang dites positif juga bisa menemani anak-anak positif mereka di fasilitas karantina.